ha. Kanang full body na di. Paru, bi. Paru. Batay din ay batay din sa bato ha. Ayaw pa paru di. 1, 2, 3, go. Paru G. Pap. Tahan sa mga. Ah, picture day. Kaya hindi hugaw tanaw di. Ayaw, Saan mong gikaon? Yan. Asa man ka nagikan? Dagat. Ha? Dagat. Sa dagat din na? Oh. Isa may nagdalaan na. Vegetarian tata. Ay, namalit day sila. Oh. Wow, nya unsa may test nimo ana lami? Lami. Wow, taga iko bi. Ah. Mag-English? Yan. The germs. Ano ko germs? Yes, germs on his hands. Oh. Bilin, boy, bilin. Boy, hapin, bitay. Oops. Agay. Ito. Apel kaya na bugat times 2 ilang bugat to 1.5 ni. Okay. Asa may kanto? Ha? Ha? May bread food. So, Kaya mo di ako. Mandi ay. Mamaading pa dyan nakatanaw. so na. Happy na ay. Boy, Tawa na sila. Boy, boy. Giving kang tumoy. Tapos ang tumoy na bata kay boy. Na, basig mahapin o na. Dapat si Luna or Pink akong pwedeng sa kabalang na black. Ilang kita ito nga rin, no? Taas ko dito kayo. Pag umangkon si Kuan naman. Oy, bad ka nito. Gihapak niya sa tubi. Ayaw hapak. Kamu rando alpakukat sila si paru-paru bilang tulo. Isayo na mo, paru-paru G. Ay, kamu kontrang ganyan. Ikaw paru-paru G. Alpakukat yan. Tawa rin, sige. Paru-paru G. Ba, ikaw po G. Paru-paru G. Uy, kwanan ka. Oras Alex ang kuan ay lamok. Kamu rampak sa tagsa ka, ige. Paru-paru G. Paru-paru G. Ini tayo. Next. Kinana. Sige lang. Mas parang lang ganyan. Ako kamao. Siya makandaan. Paru G, papaparu. Alpakukat. Alpakuka. Lokso. Ikaw na yung mana. Ana. Alpakukat. Sige. Sina yan. Lupad. Sige, hi, Ikaw kanta fly. yan. Ito na, hi, fly dahil ba? Hi, butterfly. Hi, sige. Paru. Ano to? Wala pa din sa 14. Paru G. Oh, grabe guys. Ano dito? Hi, fly. Butterfly. Ikaw ko kanta rin siya. Sige, ready, go!
bubong ba? Wala klito. Kuya, di na mo maligo kuya. Manya ra. Napay mga bata. Sige ra magkuan oy. Sige na mo. Bro, mga Sige, sige. spes nga nang humot. Ang bubong Nya, hindi nindog. grabe man ang uwan niya, grabe ang hangin. Mura- Wala mura mo. kailang. Ay, mamaya. Nagsilang. Dira. A few moments later. Paro G. Paro G. Paro G. Fly. Fly high butterfly. Fly high butterfly. Fly high. Ito si Mami Tony kanta. Barat yan. What happened in Encanto 2? What happened in Encanto 2? Naman food. Wala food. Na food. Unsa na di? Napasok na di? Bang, bang. I bet I can make see a better picture of me. Choose your Pokemon. Nandayo. No. Can you do that? Can you do that? Then you lose. Hala. I'm the winner. Hala. Winner, chicken dinner. Ah. What's up? How you doing? Don't forget to like, comment, and subscribe. And give me a shout.